हेलो वेलकम बैक टू अनदर चैलेंज गाइस। আজকে আমি খেলছি ইন্ডিয়ান GTA 5 গাইস 3D গেম চলো बुझला ना बहुत खतरनाक लगे। अरे भाई साहब भाई हमारा भैया का आईडी रहा नहीं अच्छा। उइले माँ का बहन का चोद रे मादर चोद साला पुलिस रे भाई साहब क्या नहीं को देखो 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 ओ भाई साहब कुबड़ा नहीं होत। चलो हम একটা পাইস্কিট ওই বিল্ডিং শহরে দেখতেই পাচ্ছ আমরা। গাড়িটার অবস্থা দেখতে পাচ্ছ কিরকম অবস্থা। আমি ভাবছি আমার আইডির নামটা আলাদা দেবো, কিন্তু আমার যে নতুন আইডিটা খুলে ওরে ভাই ও ভাই ও ভাই ব্রেক মারো ও ভাই সাহেব वन मिनट रुको गाइस, একটু পর দেখা হচ্ছে আবার। চলো।